संसार उत्पत्ति सृष्टि सर्जना बाबा जहाँ ये मत दियंती आम उदयभट्ट आम आसिले महंत को समस्ते जानती बाबा मत मनरू किसी बाबा कहते ना से जहाँ कहती ये उदय स्कंदर ही कही था उदय स्कंद महाभागवत पुराण आदि नहीं कि नथला बन्नी जलस्थल नथिला आकाश मंडल नथिले पंचभूत कही नथिले सप्तदिवा मही नथिले ब्रह्मा विष्णु हर नथिले पशुपक्षी नर नथिले दही आदि नथिले चंद्र दिवाकर नथिले सपत सागर नथिले पंचभूत कही नथिले सप्तदिवा मही एकादे थिले शून्य ब्रह्म बटपुटे करी विश्राम पुणी संसार इच्छा करी अनंत आदि रूप धरी से अनंत से आदि रूप धैले आदि रूप बेनी भाग होगले संस्पर्श जन्म हेले ब्रह्मा विष्णु हर तीन जन जन्म हेले आदि जी आदि क्या कमे कहूचे शून्य ब्रह्म शून्य ब्रह्म बटपुटे करी विश्राम पुणी संसार इच्छा करी माने संसार गढ़ा गले संसार इच्छा करी से एका से दी भाग होगले अधे स्त्री हेले अधे पुरुष हेले ये स्त्री हेले से स्त्री हेला से प्रेम मागिले प्रेम साथ करू जन्मिले ब्रह्मा विष्णु हर ब्रह्मा नथिले ना विष्णु नथिले ना से जगन्नाथ नथिले ना ये मंगला भी नथिले से उत्पत्ति हैला जन्म हेले ब्रह्मा विष्णु हर यांकू कहले तुम्हें संसार कर संसार करे से जड़े जल रूप है जड़े पवन रूप है जड़े अग्नि है आउ ये जो वसु माँ है वसुधा सी है आकाश ये पांच जन को मिसी ये संसार सृष्टि एका थे शून्य ब्रह्म बट बुटे करी विश्राम से भासुले सी दिने इच्छा कले दुनिया में क्या देखा पाऊनी से निजे इच्छा करी से हेले बेनी भाग होगले अधे स्त्री हेले अधे पुरुष हेले आज्ञा आमे जानी आसुछु बाबा आमे जहाँ लोक कथारे हेई पारे बा पुराण कथा एतिके आमे जानुछे ब्रह्मा सृष्टि सर्जना करितले विष्णु स्वयं विष्णु जे पालन कले एवं शिव शंकर संहार कर्ता भाव रे ए समाज रे माने जहाँ जानी आसुछु किंतु आपन को कहबा अनुसार ये तीन जनकर जो त्रिदेव तीन जनकर बापा हूँ जे अनादि ब्रह्म तेणु अनादि ब्रह्म जे शून्य बोली आमे शून्य से उत्पत्ति हबार से कहले तुम्हें संसार गढ़ ये गोटे गोटे विभाग रे रहिले प्रत्येक प्राणी जगत आमे जहाँ कहूचे कीट पतंग ठू आरंभ करी मनुष्य पर्यंत ये समस्ते से सृष्टिर सर्जना रो ही आसी किंतु दिव्य संतान भाव रे मनुष्य को कहीं निया जाउछि बाबा देवता कौन सी जीव भितर पूजा पाइबा को संतोष पाइले नहीं तापर नर सृष्टि कले नर द्वारा समस्ते पूजा विधि पाइले ये समस्त को आयत करि पारले तेणु ये मनुष्य हेले सबुठारु श्रेष्ठ जे ज्ञानवंत गुणवंत ये मनुष्य बुद्धि विवेक नहीं धरापृष्ठ को आसिले एवं भगवान कर सेवा करबा सकाळु उठी एमाने भगवान कर सेवा करबा दरकार आज्ञा सर्वप्रथम ए समय रे भगवान कर सेवा करबा परिवर्ते ये मनुष्य भटकी जाइछंदी बाबा ये स्नान करूना स्नान करिवार मुहूर्त भी बुझी ना सेइतरे भलो अछंती सेइतरे भी मंद अछंती तो प्राणी जगत मध्य रे मनुष्यर जन्म हेबा पई ताको 10 मास 10 दिन लागि थाए मातृगर्भरे से रही थाए तापर से जन्म लाभ करि थाए किंतु बड़ आश्चर्य लागुची सृष्टि सर्जना हैला सेतबेले कोन ए जीव जगत मातृगर्भरु ही जात होइछंती बाबा ने किपरि आसिले किंतु उदय स्कंद कहूची शून्य बटरु आसिछंती प्रभुंकर जदि वार्ता आसिला तो मातृगर्भरु ही तो जन्म नेबे समस्ते तो माँ किए कहार गर्भरु सर्वप्रथमे ये प्राणी जगत जन्म नेला से विषय कहबी प्रथम मासे मीन रूप धारण कला जो बिंदु पड़ा से जलमग्न हो पड़ा जल भितर थी मीन से आगे मीन अवतार हेले पुणी किछि दिन पर से हेले कश्यप रूप बा कईंच रूप धारण कले से पुणी किछि दिन जावा पर हेले बराह रूप
ବାରହା ରୂପ ଗୋଟେ ଧାରଣ ବରାହ। କଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆସିଲେ ନୃସିଂହ ଅବତାର ହେଲେ। ଆଗେ ମା ପେଟରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱରୂପ ହଁ ପାଣି ହେଲା ସେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା। ସଂସାରରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ପୁଣି ଧରିଲେ। ଧରିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଇ। ଆଜ୍ଞା। ମା ପେଟରେ ଯେଉଁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସଂସାର ସେଇ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ଆମେ ସେଇ ରକମ ପୂଜା ଦେଶବାସୀ କରୁଥାଏ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲା ସେ ଠାକୁର ସେ ପୂଜା କଲା। ଜଳଜୀବ ହିସାବରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୀନ ନାଇଁ କି? ଅବତାର ମୀନ ନେଲେ। ଅବତାର ତାପରେ କଶ୍ୟପ ଅବତାର ନେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳରୁ ବାହାରିକିରି ସ୍ଥଳାଭିମୁଖୀ ହେଲେ ହଁ। ନାଇଁ କି ହଁ। ଜଳରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ ଜଳରୁ ବାହାରିକି ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ କଶ୍ୟପ ଅବତାରରେ। କଶ୍ୟପ ଅବତାର। ତାପରେ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଯାହା ଆମେ ହଁ। କିଛି ଆଲୋଚନା ରଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା ବରାହ ରୂପ ନେଲେ ହଁ। ନାଇଁ କି ବାରହା କିଛି ଭାଗ ଗଲେ ଦେଶରେ ବି କିଏ ଉପରେ କିଛି ରହିଲେ ସେ ସବୁ ସମୟ ରହିପାରିଲେ। ନରସିଂହ ନରସିଂହ ରୂପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧେ ନର, ସ୍ଥଳରେ ରହିଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଗୋଟେ କି ସିଂହ ରୂପ। ପଶୁ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟର ରୂପରେଖ ନେବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ 10 ଅବତାରରେ ବାମନ ଅବତାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ବାମନ ଅବତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ରୂପରେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଗଲେ। ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନଥିଲେ ନାଇଁ କି ହଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଏଉଠୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଆସିଲେ ପଶୁରାମ। ଆଜ୍ଞା ପଶୁରାମ ଆସିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ, ହଁ। ହଁ ପଶୁରାମ ଆସିଲେ ସେ ଆସିଲେ ହରି ଆସିଲେ ହରି ଅବତାର ହେଲେ ହରି ହେଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ରାମ ହରେ ରାମ। ହରି ଖାଲି କହୁଥିଲେ କାଳ ଦୂର ହେଇଯାଉଥିଲା। ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହରିକି ରାମକୁ ମିଶେଇକି କହିଲେ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ଖାଲି କହିଲେ ଯେତେ କାଳ ଆସୁଥିବ ବିପଦ ଆସୁଥିବ ସବୁ ଆଡ଼ ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେ କାଳ ଦୂର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆସିଲା ପୁଣି କଳି ଆସିଲା ପୁଣି ସେ 4 ହରି ଆସିଲେ। ଆଦ୍ୟ ହରି ପ୍ରାନ୍ତ ହରି ହରାଧି ଯେ ଅଷ୍ଟନାମ ସାର ହେ ଯେ ରାମ କୃଷ୍ଣାଧି ଚତୁର୍ଥ ଧର ରାମ ଦିଜେ 4 କହି ଗୋଲା ହାଟେ ସଧପୁରୀ ହାତେ ଚୌକରେ ହର୍ଷ ଖେଳନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିରନ୍ତରେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଏ ସବୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ସେଠୁ ସେ ବୋଲାଇଲା। ଆଜିକାଲି ଯେ କେତେ ଲୋକ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ହରେ ରାମ କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନା। ଆଗେ ପଶୁରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ଏକ ରାମ ନାମ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଥିଲା ବେନି ରାମ ନାମ କାହୁଁ ଏଥକୁ ଓଇଲା। ରାମ ଅବତାର ହେଲେ କହିଲେ ରାମ ତ ରାମ ହେଉଛି ପଶୁରାମ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାମ କିଏ ସେ ଯେବେ ସେ ପଶୁରାମ ହେଇଛି ମୋ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗୁ। ସେ ଧନୁରେ ପକେଇ ସେ ଧନୁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ। ମୋର ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ପାପକୁ ବିନାଶନ କର। ସେ ବିନାଶ ତା ପାପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ସେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ପଶୁରାମ ରହିଲେ। ମାନେ ରାମ ମରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମରିଛନ୍ତି ହରି ମରି ନାହାନ୍ତି। ଆଦ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ହରାଧିଜ ଅଷ୍ଟନାମ ସାର। ମହାମନ୍ତ୍ର ଆମେ କହୁଛେ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଆଦ୍ୟରେ ହରି ପ୍ରାନ୍ତରେ ହରି ହରାଧିଜ ଅଷ୍ଟନାମ ଆଗରେ 4 ନାମ ସେଠି ପଛରେ 4 ନାମ 8 ନାମ। ରାମ ଆସିଥିଲେ 12 କଳା ଧରି 12 କଳା ତାଙ୍କର 8 କଟିଗଲା 4 କଳା ରହିଲା। ରାମ ରହିଲେ 4। କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ 16 ନାମରେ 16 ତାଙ୍କର 12 କଟିଗଲା 4 ରହିଲା। 16 କଳା ନେଇକିରି କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ 4 ରହିଲା। ଇଏ 4 4 8 ଇଏ ହରି ଏକା ହେଲା 8 କିନ୍ତୁ 16 ନାମ 32 ଅକ୍ଷର ସବୁ ଚିହ୍ନ ଏଥି ମଧ୍ୟର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଏତିକି ବହୁତ ସମାପ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ବାବା।